ना प्रथम नाटक कौन नाटक मु सारी प्रथम नाटक नाटक डिरेक्शन कर आपणकर जो प्रथम नाटक हिट नाटक प्रथम नाटक नगजपुर नाटक शारदा कला नगजपुर नाटक दुख जनइबी क्या आज्ञा दुख जनइबी क्या जननी गणनाट रोचे एवं समाज व्याधिग्रस्त कैबिन नंबर 001 दुख जनइबी क्या दुख जनइबी क्या को पार्टी नगजपुर शारदा कला नगजपुर पार्टी नहीं कि तारपुर पर सुपरहिट नाटक तारपुर बाप थाई पूजार जो मो सब मो कांदर मो सब मो कांदरे बाप थाई चार ननाकर सुपरहिट नाटक डिमिरी फूल आउ बलिया पाखरे कालिया भाई बलिया पाखरे कालिया भाई ना आउ को नाटक मो पे काली बजे दे शिवानी नाटक टी कहतु टिकिली अपा दे देवी बुढ़ा बर को दे देवी तो बुढ़ा बर को मेघ बरसला टुपुर मेघ बरसला टुपुर ये दुनिया चिड़ियाखाना फूल बौलमणि ननाकर अनेक सुपरहिट नाटक शिवानी गणनाट्य नना दर्शक देवता आगे परिवेश कर दर्शक देवता हृदय जीति पारी नना आज बुलापी आपण मैंने नना को आशीर्वाद करूँ ननाकर देह जमी आरोग्य हो जाऊ नना एमती दर्शक देवता को भल पाया दिंतु नना देह टे भल रो नना एमती बुलापी आसतु नना रही जय जगन्नाथ आमर नाटकर डायरेक्टर प्रशांत नायक बलिया सार आसछंती कलाकार भाई मान को नाटकर भूल ठीक जनाऊँच कौन सीन रे कोटा खटका लगुच आमर बलिया सार जे कि प्रशांत नायक बलिया सार सी आमर टाया भाई नंदलाला एवं आमर वरिष्ठ अभिनेता गौरांग सेनापति सहित आलोचना करुँच बहुत खुशी लगुच आमर जी यात्रा जगत आशुतोष राणा भाव परिचित टाया भाई सार कथा को रिसीव कर कौन नाटक कोटा खटका लगुच सी बुझुंट सार सारे नाटक विषय समालोचना करुँच कोटा खटका लगुच सार जनाऊँच जे कि यात्रा जगत अभिनेता थे प्रशांत नायक मो प्रशांत भाई से अभिनेता थे एवं यात्रा डायरेक्टर एवं 4 वर्ष है नाटक तैयारी कर सुंदर सुंदर नाटक ये कि कांदुची तोरी हाकुष्ट बोली जाऊ जीव सबू कर कालिया विचार अनेक नाटक सार सफलता अच्छी ये 4 वर्ष भितर सार नाटक निहाती 5-10 खंड नाटक सफलता देती सारे भूल ठीक विचार कर कलाकार भाई सहित गौरांग सेनापति एवं काया भाई सारू शासन होती नाटक केमिति आउरी उपरकू जीव नाटकर भूल ठीक बहुत खुशी लगुच जय जगन्नाथ जय मो दर्शक देवता आपण मानक भल पाया दरकार आज आकृष्ट नाटक यदि दर्शक देवता हृदय पहुँची पारी से हूँ आम कलाकार भाई एवं आम डायरेक्टर प्रशांत नायक बलिया सार निहारंजन महादी जे नाटक लिखिं भल पाइबा एवं नाटक को
तर्जमा करवा कौटी भूल ठीक से मैंने आसी आम डायरेक्ट मेकअप रूम रे कलाकार सह आलोचना कर आम कलाकार भाई मान आलोचना कर बहुत खुशी लगुच नाटकर आलोचना हो कौटी भूल ठीक बाहर सार से विषय आलोचना कर बहुत खुशी लगुच आमर वरिष्ठ अभिनेता गौरांग सेनापति बयस सार बड़ हेले भी सार से एत भल पाइबा दौरान सार गुरुजन भाई मानुंट आम परिवार शिवानी परिवार बहुत खुशी लगुच आमर ये ठिया कीबोर्ड प्लेयर जे कि आमर म्यूजिक मुख्य सुशांत भाई से अच्छा म्यूजिक कौन भूल होती बुझुंट सुशांत भाई हाकुष्ट नाटकर मुख्य डायरेक्टर प्रशांत नायक बलिया सार खाया भाई की नाटकर सजेसन दौरान कौटी भूल ठीक अच्छी यात्रा टीम डायरेक्टर गौर दास पहुंचले बहुत खुशी मजादार वीडियो जे कि आमर ट्रेजेडी हीरो गौर दास पुआ आसरा देखापी देखते गौर दास सान पुआ आम गौर नना जे कि गौर दास शिवानी गणनाट्यर मुख्य हीरो पुआ आसरा देखापी ये हूँ सान पुआ आम नाना को पुआ जय जगन्नाथ गौरा नना का पुआ आसुवाई जूनियर गौर दास नाती गौर दास गौर नना का नाती 4 वर्ष अच्छी जय जगन्नाथ दर्शक देवता आपण मन सुमित कुमार लेखा भूमिष्ठ प्रणाम।
ମାନେ ଆଜି ରବିବାର 9 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025 ଏହି ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବ ଆକୁଷ୍ଟ ବୋଲି ଯାଉଯିବ। ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଦେବତା ଆଜି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଯେକି ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ଟିକେଟ ସରିଯାଇଛି। ବହୁ ଦର୍ଶକ ଦେବତା ଆଜି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶିବାନୀ ପରିବାର ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଦର୍ଶକ ଦେବତା ଆଜି ଫେରିଯିବା ହେତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ନାଟକ ହେବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 6 ରାତି ମଧ୍ୟ ଏହି ନାଟକ ଚାଲୁ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆସନ୍ତୁ ଏ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆକୁଷ୍ଟ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ଆମର କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ନାଟକ ନାଁଟି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାଟକ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଦର୍ଶକ ଟୋଟାଲ ଆମର ପେଣ୍ଡାଲ ଖାଲି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ 6:30 ବେଳକୁ ଯାଇକି ଲୋକ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ହଲ୍ ଆଜି ଫୁଲ ଅଛି ନା ଫାଙ୍କା? ଆଜି ସବୁଦିନଠୁ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଅଧିକା ଲୋକ, ଆଜି ଟିକେଟ ସରିଯାଇଛି, ଟିକେଟ ହାଉସଫୁଲ୍ ଅଛି ଆଜି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ଆମର କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଟିକେଟ ସରିଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଇ ନାଟକ ହେବ ରବିବାର ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମାନେ 2025 9 ତାରିଖ ଏଇ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବ ଆକୁଷ୍ଟ ବୋଲି ଯାଉଯିବ। ଜାଗମରା ପେଣ୍ଡାଲ ରଘୁଆଇ ପେଣ୍ଡାଲ, ଜାଗମରା ରଘୁଆଇ ପେଣ୍ଡାଲ। ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ଯୁବକ ପରିଷଦ କ'ଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଗମରା ଇନ୍ଦିରା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ ପରିଷଦ। ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଆକୁଷ୍ଟ ବୋଲି ଯାଉଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମୋ ଦର୍ଶକ ଦେବତା, ଜୟ ମା ଶିବାନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯିଏକି ଆମ ଶିବାନୀର ମୁଖ୍ୟ ନନା, ଯିଏ ଆମ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ନନା ଅଛନ୍ତି। ନନା, କେମିତି ଚାଲିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ପେଣ୍ଡାଲ? କେମିତି ଚାଲିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ପେଣ୍ଡାଲ? ଖଣ୍ଡଗିରି ମହୋତ୍ସବ ଏଥର ବହୁତ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର କଟକଣା ଥିଲା ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାରଣ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ମନରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆଉ ଶିବାନୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଟା ପାରିବାରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଏଭଳିଆ ଏକ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭେଟି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇପାରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଜିଣି ପାରିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ନାଟକ ଏଥର ଚାଲିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାର ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଭା ଏ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତ ମନକୁ ଜିଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପଶି ପାରୁଛନ୍ତି। ନାଟକ ଏଭଳିଆ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀରେ ସେଇ ନାଟକ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଜନଗହଳିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବିରାଟ ଜନଗହଳି ଆଗକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ ଏ ନାଟକର। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେଉଁ 12 ରାତି କି 14 ରାତି ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମହୋତ୍ସବ 14 ରାତି ତ ସବୁଠୁ 1 ନମ୍ବରରେ ରହିବ ଶିବାନୀ ନାଟକରେ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଯିବ ନାଟକ। ନନା, ଏଠି ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହେଇଛି ସମାଗମ କେମିତି ହେଇଛି ଦର୍ଶକ ଦେବତାଙ୍କର? ବହୁତ ଭଲ ଉଚ୍ଚକୋଟ, ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବାଳ ବୁଝନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ନାଟକ ମନକୁ ସମସ୍ତେ ଜିଣି ପାରିଛି। এই ଜିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଜନଗହଳି ବିରାଟ ଜନଗହଳି ଆଜି ବିରାଟ ସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନନା, ଯିଏକି ଆମ ପାର୍ଟିକୁ ଅନୁକୂଳରେ ବାହାର କରନ୍ତି। ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନନା ଆସନ୍ତି। ଆମ ପାର୍ଟି ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟି କମ୍ପିଟିସନ୍ ପଡ଼େ ନନା ଆସନ୍ତି, ଆମ ପାର୍ଟିର ସବୁ ପୂଜାପୂଜି କରନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ନନା ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହନ୍ତି, ନାଟକର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀରେ ଏହି ନାଟକ ଆକୁଷ୍ଟ ବୋଲି ଯାଉଯିବ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଆମ ନନା, ଯିଏକି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଦର୍ଶକ ଦେବତା ଯାହା ଦାନ ଦେଲେ ସେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ। ଆମ ଗୌର ଦାସ, ଆମ ଗୌର ନନା। ତାଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ଆମର କାବେରୀ ପାଢ଼ୀ, ସିଏ ବି ଯାହା ଅର୍ଥ ରାଶି ପାଇଲେ ଏହି ଖଣ୍ଡଗିରି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ। ଗୌର ଦାସ, କାବେରୀ ପାଢ଼ୀ ଯାହା ଅର୍ଥ ରାଶି ଦର୍ଶକ ଦେବତା ଦେଲେ ସେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ।
आम कावेरी पाठी आई गौराना सहित किसी आलोचना कर ब्रजनना ये अच्छा आमर चकलेटी सत्य भाई अच्छा सत्य भाई केमी चलती बहुत बढ़िया सेकेंड टाइम मोर वर्ष हो गला जय जगन्नाथ सत्य भाई ना जय जगन्नाथ रही हाथ लुहा ठार आहरी टाण हो जाइलु पता चिरिला भलिया चिरी देबी मो तो छाड़ी गई जन्मय गोछा तो समारे आ गुटे देबी मुहरे रंग मारिया अभिनय करनी रंगवती खूब शीघ्र मामू घरे जलैब संजयवती कौन हाँ सुनो बाकी था महाभारत आज शेष हम आज माँ छड़ा गोछे तो कहती महाभारत शेष कर कुला बाउंसा धरिकी मेला को किए जीवे आ कुला बाउंसा भी जीविनी बाउंस को मूलरू काटी दे ए बाबू मो पुओ को टिके संसान जाय नहीं चलो पुओ जन्म करिथिली मो मोर टिके निया देई थांदा हेले आज ए दुनिया देखिबो ए माटा केमिति ता पुओ मोहरे निया दउचे नी माधवा भूली जा जीवा कृष्ण भूली जा जीवा कृष्ण भूली जा जीवा कृष्ण भूली जा जीवा भगवान सृष्टि एत बड़ दुनिया मुंडा मुझे जगह मिलबनी।